Tomantanononta vakavina sarvali wana kalu ena kavienda inda ini roninda mai sota tale menda mai vakadavarati ko nanonda koni frendi kanta sala ko tiko manaloma ni malawan da vakila ni sa zakadaka ya tiko kina na yalo tampo ni kalu ena buku ni ulutanga mbite vikanda na turanga menonda ulutanga ni koni frendi ya new inward power. Kau saba ambau tiko ni na sanga walangan inda sarabatiko na kena lako tiko ene na baitabi na loma ni nondo to walini bolo ngoka wambau tiko ni sani na sandana bakila ni nando labo tiko na londa buana kalu merani bakadora na kabu sia na kaukobo merani nda marota kina nambule na burongo ukerbi bosuti tiko bekia mani keda na tal ngasi Antono menina baita bitikan kam to mai Europe mai Australia mai New Zealand ikia menina biasa ibiti dona lengalila ya na nanda to na wani bosa ka da sengani rokina ni wande otekan kretiko no meni bibosuti keto na lakotiko no meni madla bengo kana gaira ni pleita kitukan ni no meni dau mai na bi waswasi kemuni na tal ngas kreto kono muni bi suete na tikino ya doni na maketiko be kamuni na sa datu vital no ta kamuni na baita bitiko on ngela isunga tanga na ndonga na bidana miniti ya sa tao na kani no datu baitavi baleta songa na lenga bakaliwa kreto kono muni bi suete ni tal ngas me Amerika man Island Australia kina mai Europe ki muni na bia sevito ni ba kota mai no muni kemundo ne tal ngasi kene kerua au ba bi bina takatiko na kalo na kai lakawa be kemuni kevena be mata meke totoka mai na bia sai burubura ke na bia sai witi na sa sarabati ko na bimbongi santuata nintina nga na kai lakawa na kalo o ba bini bina katika na nakalo na kabinda indai kau sanu itakatiko ni na toso bina katiko na nondambula ni ngarabi kalo na bisinga ni nonda ulu tangatiko ni tukuna tiko na ibola tambu kaya baka sa tiko biki mundo na yalo kaya baka turi tisu deka mati. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Kanda mai toru tiki na levo na lesoni na veia kavi sauti. Sebera tiko ni wakai tabi na kavi na indai vi kia munike na ndau ni vingarabi na ital ngasi na ital ki kia munike na randini. Santo na nanda page bow na ANCF ndau ni vingarabi. Na page amo ni na on maiki na bakarombuka ninda na mbosi tiko menta na vitalo no takatiko na dava menta da kava na ngau na ndrendre enda lako duruma tingo dina ni songo tiko na lutu dina talenga ni sanda lokatiko na loma no matawale menta kila na klo e tos tiko nga tuna tiko Paulo bande o takatiko ni bakali weekenda dina usapi suki sanga nga ni besuki na bosi ni klo na vi ngau na teko doko ni atiko butiko na nongo baitavi na moniti o wade o takatigo ni kina ni kito vitalo no tiko baka vita mani mai valo ngai kun kai tiko berto na vitinani na vi ngau na ni ndrendre mo reitiko nga ena sana vinaka. Look at the bright side of the problems na coronavirus ya tiko mengoka na kena vedere ni rabu e vatala tunga na vedere ni kale we via dakabutiko na kalu yo iko na reitiko na sana tostigo gena na turang o anda na mbostiko na barombuka e na ono na kaloko ni busota sanda na mbosi na vitu mbaleterto mai Europe kiamani kada na tal ngase mai Europe kiamani kada mai Amerika kiamani kada mai New Zealand Australia ve sai burubura kiamani na tiko na Gold Knights mai saini ai na vevono nga tiko mai kina vitu na kaloko na mbongi ni barombuka da sana mbosti kina onina ona tukunetika ni vikemoni na vi sai burubura vi sai viti na kalava menda na taura ni oti na koni frendingo valata
na loma ni sungu lotu na kalo na bagarai takatiko mai biao na kena rei botu. Ninda na toskina na sekabondo nindo na lenga na yada na kalo na lebeta taketunga ni lagalo. ANCF ndau ni Gravi. Na vida na rato kotome na rato na prayer line na prayer warrior lakotiko na masu vida na tuku bibinaka. Ado dua na talanoa ni dua durtiko na bali nimbula mai lambasa. Koya mai mbua gai sa dondonu mesele bagara usar tunga mesele arto sa senrei da tala na buniwai na mate toibi koya sa boskai dua sa baro mustu nevana gai sa sakatale gai musu eni sa oti na budi nevana sa yadi talenga na mate oya dua na marama sa tu na ICU koma tu e na loma ni tini kaono na singa. Laro vi koe dona mate na nonan ra, na bakteria na nonan ra, ni kua sarang asapa kambulai koe na kalo. Sara tukinan, era sarawating mana bimbong. Dua tali, dona ngone lewa. Rau vivo saki tiko kenan dona dhurubo, yang baki vana non rau vivo saki, gai dona kai lenga. Mani biu na dhurubo ngo, ka boro saranga na elona na ngone leongo ka, sa nakina ko koe melai kuna ti koe. Nangauna sa koto tikina nandali ngai takoso koe nandona Sunny Valley. Lako sartinga ngai rongoda nantomo kuna nugutora tiko the spirit of life. Nangauna sarang rongoda kina koe the spirit of life. Tu bando koe me bakarong sa lutu mamalo nandali ya lingana. Atabu kalau sarang koe be chisu. Ngai reida sandundi na nakauko the new inward power. Na kaukongo ka, na kaukawai binakata na kalo me tosuki na tamata lotu keda ba Kristo. Nia sa lako mai mo mai muria na kalo, e lako wata tigo kena kaukawa. Balata na kalo endo saravi e na kaukawa. Tuko na bango ka, o tisu berto na tisepeli, do lei wawa manda Jerusalemi, me ado manda vike mundo na kaukawa ko e ala tako tamango. Na vekakede e na tiko wata kena kaukawa. Na power ni release ting na power na authority and na daka tuku kina mai wana kalo ana vida ni tuku levutale era sa masulaki sa baka mulai na kalo sa senga ningai dhabuka na giri sa lako tunga mai na vekale levu e dhakabati ko na turanga kina nondambula iyo levutale na biwa kurambuita ke lako tiko. Ayo mendanga ni konto na biwa kurumbu ite kile mbeleta au lei kerkere viroto na wale sime bakatangita ke na reicho na nonta konferenti. Ang kay kurumbu ni roto sa ngiritu may mbukama na baka binibinakata ke ni tukutuku ni roto abarong ni reicho au singkila lela ko bakata na reicho ni tukutuku ngo. Au kila ni wabaita bitunga na TV batake na nonto Facebook nga. Ia nakana kelila ko man richo e usasa ngani kilaya. Bata kito levita lo noti ko krea me rani biu na richo ngai sanga. To singini do tala mani tuk sama no numo kabiroto na media do sa vaka CD na DVD na vaka na bibonua. Pamimbi na to sawa. Sangan libu kina bitartar. Menala ko ikya. Ini korto sa giri sartu mai mbokama. Winaka bakalevu ngasi na itukutukan na pimbongi. Kito barong at na reicho. Puna sasangan niya dabara na nung bakasa mo sa kaya turanga. O ni kontrol din at tiko nandala ni buro-burong goka. Di lako-lako, sangan ni rito bakatangita ka na reicho na kalunga imbita ni loloman ni reicho. Yasa, the new inward power. Kwa sa tostikin na nakalunang unalinday. Sa sangan ni dodono menda na wele. Tamate ang dundua, turanga na marama dhurubo nung unaleo na isoli-soli. Na kami dadakava. Da sabangara na kaukongo ka, meron ni sarabi kino ko. Ngosa sa katalindo na ngauna. Menta na baka wele-wele kino. Baleta na atek sa ala ko tiko maingo ka. Sa tarakit tiko na bura-bura. Sige na matalabiyaw ng duwatal. Baleta na natiyaboro. Ni sa failo ko yan ng doon na level. Ko na sa sangataligi ng doon na level. Yan nakatuko na tiko na turanga. O ko yung mundo kay binakasara. May makasa binakasara. Natama mundo tiko may lomalangi. Nabosong ka na binakasara. Sige ni boso tubuan dua. Kasabi na ka ni kuwa, mataka may binakatake may na ni kuwa, na binakasar. Na tebor ni sa ni rawati ko ni kuwa, kuwa na talabe na katale nandun iba tangin dingende. May kay talabe no kuwa, uy kumusa, tiko tale nandun iba tangin dingende, mambutu ka tiko nga nauluna.
Round on doya me na tiko na power, new inward power. Na power ya ko tiko na tiko na turanga kabakai tiko bikia mundo ne alko baka turi tisu da kamana mati. Hana bikanda na kabini singan indai. Na non tambose na barumbu kan toni bingara bito doko na otina non tambose o ni na gairida na da tio tosti kina na klu na bibunwa ke de ni bingara bito kina. Veke mani na kai kimami ni barro tingo na bitiki na ngoi Kristo. Na lako tingo na program ngo na Vitu City, viva vi lotu levu, na lako tingo na Singatambu, lako tingo na My TV na Fiji One, ke sartono mani tantola mai na FBC, to na toso ni kina. Sana lako tingo ambeleta sa ngau nantonu. Me sanda tostu kina ki wana kalau sakit apa ke muni kede ene kabenda indai. Sa sanga ningan rebi me ulike ngai vida na yala beleta salele usaro ni barong mai na tara na musini alo eso ke baka bakambula ngavi reso sa bakambula rara batingayani ke muni ke mai Europe tal ngas mai Europe ke muni ke na leni lotu mai Europe ke na bi tigna ngai Kristo ni barong ti mai Europe ke muni na barong ti mai Amerika tal ngas mai Amerika ke muni ke de ndona sung lotu mai point race binaka baklebu na toko ni tiko mai na toso tal ngase Amerika ina bale Bekam do mai Australia tal ngase mo tal ngase Michael kem do ke tal ngase ina bale na toko ni tiko mai na bale na barong tiko mai bimbong ke no be make so Australia tal ngase na re ke kem ni ke na tal mai New Zealand ni tal ngase ina bale no mani barong tiko mai kem do mai Cook Islands mai Vanuatu, mai Papua New Guinea, kemudian na barong tiko mai American Samoa, akin na mai Marshall Island, Tuvalu, Solomoni, bibuno taleso, sa wao binibina katiko wana kelo ni round in the Siamatiko and ngauna and the Santo Numa katiko ngo. Bikemani na biasa iwiti, na buliku talanga semari, kemani keda mana buliku, na savara tangas jim kemani keda mana savara, na Central Eastern talanga se Ben Moi, kemani kede na buwala na Central Eastern. Bikemani na weke kimami. Turanga na marama dhurubo ngone lewa. Turanga marama dhurubo ngone lewa. Lutu ba Kristo. Be mata lutu da bolevena. Enda to bata kede tiko. Enda na valu bata tiko. Mena nruka tinga na mate ni tuni mbuto. Ni bosote ni sa lako kosea ni na ibu naungo. Membalata tiko na nondoko ni frendi. Ni kito anamaka tiko mena lako tiko na meke. Lako sana nondoto baya. Tabi na vital talama na biasa ibiti biasa bura-bura. Meron nung galibay tayo bito ka na diwa, rato sa kabiyaw na dhurubo nung anelewa, nindo na lengalila isayado, o sa kakede, singdo na kaya na kasi ganit kawa na kalo. To sa, baka binakatanga na turanga, ni sa may dapat ko na lama ni singani kuwa, na nanto program ni Conifrendi, kala ko tikumay. O saan doon na kanan nung baka binakatanga na turanga, ni Urayda, na pi Conifrendi kede sahoti, so nangaw na kelailai tigo na tulan raw nundo le na kamandang ay baka nga na headquarter na kaya na daken to na Conifrendi ngay second wilkin no ni lako may balangan ni punta ni wanga buka na lako may nabiya say witi nabiya nuyan na punta ni wanga na idili na kakana tauro tu wala ka na milyon inda banga taka to na Conifrendi na beyambaki na mbaki ngoka sa dan tabi pinakato nga may bal kito vital noti ni ko kaya so nga na Conifrendi ra lako to nga may sarmeke so sangan kawita ka to na bos ni kalorlesya sing do ni tutugar ko telesya ko ngoka sa kenden da tracer nga lomo no da matabu vale da barro ko binakan ngonum tangan ko kay suba taum bitu na uda kaya anta to Conifrendi to suba sampai di bakit to membulan na susua sangan inda garabi na kanakalo na kalo sari kalo binaka me bakatra na mati ala komengo me to Conifrendi raw kino santo na kanan nung sa baka binibin na katunga buwan na kalo o ko nga itu bala ka na itu butubongo o singin itu bala ko yaw o sang kay redo tunga na kena totoka yo sa baka binibin na katunga buwan na kalo wiki mo ni keta na kangu na betingin ang Kristo ni barong men besay biti besay burubura nimbula binaka and then na ibola tambo itu na tigo na ibola tambo na yado na ngauna sana lain dombaw nga na isang lotu dombaw na kene batawa na turang o Jesu Kristo
na burung-burung na duin-duin na label, and the label tekian-tekian na bima talotu, may Jerusalem wo tukuna tsuan ni ureda na Korea, au senga ni reda kina na bali ni lotu. Kena malambale, nonton tu bali lotu, kena isung-sung lotu na talewena, sa ni senga ni nangga indua na nonton bali lotu kia. Kaya kakwaya, sa kya na bali ni lotu nga na kalau. Kaya sa kan bali lotu nga may lomalang na kalau, da sa garabi kalau nga burung-burung go. Au sa kita bagi kemenike de tiko, na warong tiko mai, ene ada ni ngone turang o Jesu Kristo ene kabini singa dendai ni sanga ni na bakadabara na itukutungo ombaleta se vota letiko e vida ni na reida na kena rodo da butembe ka babalang na impact e da kaba na lesuningo ka men dua sabia kuna tiko etu mesa vivi tiko melei kuna ngai rongodongo koya na message ko tung me dawati ko na vida na singa saoti na the spirit of life na yalo nimbula kwanta tau torati ko mai matai ni the spirit of grace ngoberto na 7 spirits from the throne keni krusrenga the spirit of life nas lisonia la sorry ni busotiao spirit of glory and the spirit of life kina nambula buana ngone leo ya kau baka mbote tiko ka barong tiko mai leo na kabini kuwa na buno barong mekina na kalu na baka yang ataka no mumbula balata sa fail sartunga na te borro ni sabe kau tiko ko kina mati ge rongoda na tukutuku nimbula kambiti kena nandali nangai reida nangai le nomu tuku ni alo na kali buena labeta daki kin numbula na kalu kota lin ngai sukai muri ka kota lin ngai o loma rua tosu sarabuana kalu veke muni na kango ni barong mai o kervi usai tale tiko ka bakae lenga vale lai na kena tiki bu ni rongoda ni keto sa tiki bu tiko lau tale tiko ni na meke na singa na noa singa ni rongo na domo ni sa tiki bu na to itabi na italtala rongo tiko na domo singa lau na mata ko sama ni lenga kina sa kervi usai tiko na kabinenda sabnaka dangula da keda na vika kedea na voltang betu kuna singa ni dona kaila ka singa ni dakava na kalo kita bia dinti balele na halo kita yo bia rauti kertu balele na media sange ulag mai o hak kertu donon to masu o sa kabirto ngona kasabar rota kana kalo to saber lomba lenga tuna roto rede ni bia rau balelai o sa kilan sa ngona kasabar rota kana kalo kita saber lomba ni baka binakasara Wihak taki donen to masu. Sakit to lebih nak tiga. Dodo muni na lebih nak tal tinga misa nguri. Na binakakina non dato konferendi na loma ni marda ongo. Sabnaka na ono bia bakadabara tiko ni kuwa na konferendi ngoka kasenga ni daba kinan lesoni na vitu na yalo the 7 spirits from the throne ni lestale tiko kina itukutuku kanda waseti ko mai tuna tiko bango ko tsoni na ibakatakila wasendu na tikina ba John to the 7 churches which are in Asia. Grace be unto you and peace from him which is and which was and which is to come and from the 7 spirits up before the throne. Nangaundai reda tikino tsoni ka reda tiko ko ena raivotu vision Galawa kena revelation. Na iwalatambe tukuna kesenga na raihvotu without a vision people perish. Tukuna tiko koe ni kambimbi na raihvotu ngoka sa kandi na kalakobata kena revelation. Kanta tauri tiko mai kina na revelation ni kuwa anda sana tarakina na yalo nindina the spirit of truth. Na yalo nindina kasana mai dhabaki na nanonda lesoni sa nanonda tau koni frendi ena loma ni madhaongo. Sombekar nangai nanamaki mena lako ya nina itukutungoka na walu ya sa lako ya ningoka beleta na kake de sa bakabu nangana kalo. Tukuna tiko bango kana ibola tambu volati ko na kalo na turango Jesu Kristo kabaka yang tagi tsoni kina na tsoni wase tini kaono na tiki na tini katolu. Raida nomi bola tambu kaba ka etiko na nomi bola tambu na bono ndambi tokina. Aba senga
Varonga nga mai baka binaka. Kana rongo tikina tin ka tolu. Ia ni sa lakomai. Lulu viko to samu. Kabe koe ni sa lakomai. Ko koe na yalo tambu na buni kandina e na tumberi kemendo kina ka kedenga endina. Ni na sanga ni voso bakata ki koe nga. Ia na ka kedena rongo na vostaka. Kana bakata labi kemendo na beka e na yado mai muri. Vida na kena ibabande o babalangi o na wilika ni kua. Dua na kena ibabande o batongo. Tikina itini katolu. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own, but will tell you what He has heard. He will tell you about the future. Dotal na kena ibabande ongo. Tutoka ni babande oke de tutoka. Dotal kena ibabande ongo. But when He, the Spirit of reality comes, He will guide you into all reality. For He will not speak from Himself, but what He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are coming. Dotal kena ibabande o Mina Amplified Bible, but when He, the Spirit of truth, the truth-giving Spirit comes, He will guide you into all the truth, the whole, full truth. Rongonatali, the whole, full truth. Ni salako mai buana kalau sing ni kalau bakatikina. Kalau sing ni kalau ni Dios sangabulu na pasende. Se Dios sangabulu ka viwa poindi viwa na pasende. Koe na kalau ni donan rautunga na pasende. The whole, full truth. Nangau na mai matikino koe baleti ko kiau na dalano kalibari. Sang talindona kaya bo. O tikeda na nraya ngona. O tikeda na wai tuya ngona. Baleta e suli koe todoko. Sanga ni bakatikina. Ni tabina kata the new inward power. Menda lako kina sa nanganrevinga the whole, full truth. When the spirit of reality comes. Na kake de nakava na yalo tambo, it's real. Kandina. It's genuine. Gosing ni loma nimbai ni ka lasu-lasu. Senga ni loma nimbai ni ka vakatikina. Na sama yung garava na kalau ke binakata mo kania na krimu ni garavi kalau mo sala ko nga na todo. Sa mata lotu da walewena. Gore na isong lotu binaka. Mo sala ko nga enandina. Mo sala ko tinga ena todo ko. Vida na kambimbi membaleta nandina ngo. Ndaraida na kay tuko na tiso na tsoni tinika ba ono. Tuno ko oyau nga na sala. Oyau nandina. Oyau nambula. E tiko ila mengoka nandina. I am the way. Kerikarua, the truth. No viviva na truth. Onalako kinambula. And the life. Oh, I am the way to the truth and to the life. Na sinrava kandua nyo na tovalea nambula. The genuine life. Or the Zoe life. The God kind of life. May wana kalo. Kasanga nandina. The truth. Oleh viva lotu kingau 1993. Hotia umani terang sarando na turanga matanggali bangko kawa mata. Aurungu detu kanindo na matsirike na dana na lailai nandina. Drende tu na kena turango. Wasarango ko biao. Ia sauti makau na matsire amata. Oh binaka. Burun talno takabali livio na matsire atu no ko undo no maksaranga. Ang boleh na talanga valili na matsire. Na matserengo kay dut ko na kena yabu ni baka bulawa na constitution. Na sa dur kina matser na lain-lain nandina o sa dur kina dona yabu ni baka bulawa dona lawa mo na operate kina. Na lawa ba ya mata. Na sa lewe na matserengo na lain-lain nandina na kanga mo sa nambita na nomba kasama ngula na bula tanto lawa na mati. Yo na salay tao masusar ba libo.
santo na itugu ya ni vavulu andonu. Ninge sa senga nga nandina, sa lele namdina, ngula daw sar nambula. Tadala na mat. Balata na daw. Na choni tini ka ono, onandina rao, onagaimbula. The truth and the life. Kasi nga na, sa natinga na lele nandina. Allah kaya ni raw vital no tiguro na turangan ni valu. Do na turangan matanggal may ngaw, gay loya. Kaya nandun na turangan ni valu, turangan ni benga. Raw sa revia ro sa mambulamay ni raw nunggu matanggal ni rorua. Bekito may berata imbur basanga kito matanggal sa kanita. Sa kalima na turangan matanggal ni may benga. Hey mata, nimbula bina mata nimbula. Kira si vital no tigman tawa na turango. Oh santo nu. Ni kilang turango lele nanti na Wangko kau na turangan ni ngau biao, ni turangan ni ngau gay loya. Tuno ka mata, isang ni lele nanti na. Tiko nanti na, iyan di na lele nga. Dahil ka na babanda ya. Thabo tinggorwiko. Matagalin di na baka thabo tinggorwiko. Di na nga nangaw na ni marabu. Siyon di na nga nangaw na ni taudoko tunambula. Ningaw na sa tikiwo mo sa tava na nrenre, vakadava nandina ya. Tunaw tisu, kaya nangaw ni sal. Nandina kinambula. The way to the truth and to the life. Ngay tuna tiko na ibola tambo na mataka ni singan dinday, sana kabi ni singan dinday. But when he, the Spirit of truth comes, the truth-giving Spirit, nimbasi ka na yalongo, kaya nakanga na impatagwiko, the truth-giving Spirit. Wakadawa tu na nomu, wakila tu na nrendre nimbula. Ningaw na imbasi ka kina na yalongo mo thingoma, the Spirit of truth, he will give you the truth-giving Spirit. Comes, he will guide you into all truth, the whole, full truth. Donambula todoko. Ni warida tikon total na sana the reality. Tunabango kana wabandengo when he, the Spirit of reality comes, he will guide you into all the reality. For he will not speak from himself, but what he hears, he will speak, and he will declare to you the things that are coming. Donakana totoka. Tolu mandanga. May naivabagat daw the Spirit of reality. Ni Raivakina na kahit tolo na kambimbi matay. Nimbasi ka mo ko the Spirit of truth or the Spirit of reality. The first thing to convict the world. Na vura convicta ka koya. Ni rani totoka na vura kaya tiko nga nandina. Siya ni tiko na ilawo, siya tiko na itutu, siya tiko ibalangi, siya tiko iviti, siya tiko na hotela, siya tiko iwei. Ni basi ka, the Spirit of truth, kwa na convicta ka na vura metuko na kami da ni vura kaya tiko nga nandina. Balata nandina ni radio mai. Nandina siya ni valataki. Kwa valanga vakataki kwa. Nandina o tisu. Rabesuka nandina. Rambeta ka bagilaso nandina. Ra kautaki na kovela de tay nandina. Ra mokulaka nandina. Ra kasibita nandina. Ra doka nandina. Ra bakota ki na kovela tay nandina. Bakay salata ka na wawawatona nandina ngoka. Bakadabuka taka na naidengo nandina. Rakaira samate. Kaulay bulu, silta ka mo kami na bulu-bulu, tila mo nandina, katulungan ni singa, katambote nga mo nandina. Baleta, nandina siya ni valataki, kwa na vala nga vakataki kwa. Ni sa tiko-viko na yalongo ka, hiko, kau toro tikon tono bosa babalang iraw-raw ni baranda, o na relax tu nga. Baleta nandina, na vala nga vakataki kwa. Kau tuko na tiko ya, Nituko na babando ko, the Spirit of reality. Matay ni kada ka mo kwa na convicta ka na bura-bura. Na bura-bura ngo ka, ito toka. Na banuati ko kinanggori, may Hinglandi, may Europe ito doko, may Amerika, Australia, New Zealand, Viti, siya tsotala na sa bura-bura. Puno binaka. Balata embera tu na tiyaboro sa sina ito bura-bura, the Spirit of glory, the whole earth is full of His glory. Ito toka. Yan alaman nimbay ni bura-bura totokan ko.
na kami-kamida ke tiko nandina. Convicta ka tiko na hura-hura, nandina na totoka kina ng bula. Kini karua, as the Spirit of reality, He guides the believers into all the reality. Guide tanga ko ya, na tamate baka mo gosa viandoten talena level. Sa convicta ki hura-hura, nandina nga rin totoka na hura-hura, o tiyan yung salakon mo lang baka mo to na kalo to be a believer. Sa matalo to na mga liwena, ko sa tigo guide tagi ko. May tua guide. Nandala ko sa nabanua, ndabulang ikin ang tanangan rewento na tua guide. Ira na sutia, nirala ko ay Israeli, do na tua guide, may kautira na puno ito kina na o kevi semani, na uli ni puno ni bi o libe, na puno ito kina na imbulum-bulu kite vita, na puno e bako kino chisu, na bi puno kevi a, na tauro ito na guide. Ndao guide nga, endua kilava ka pinaka na puno ya, si tau kita nga ni puno ya. Ni Santa Tauro tiko manalesyon ko, kana yala tamo ni Klo, ko sa nga yabala, nambuli ni vura-vura. Vura-vura, senga tu ni baka dokotaki gay lalatu, ko sa nga ko yabala. Ko gay basi ka nararama, sangay tigibumbuli na vura-vura. Kaya mbale-mbale, o ko ya, tauke na baka binaka na vura-vura ngo, guide binaka, mbale to ko ya, sa kilakili to ko ya, na bibano tuki na nambuto, mutuki na nasenga ni baka dokotaki, ni yabalo ko ya, na mbasika na rarama. Tua guide binaka. Talo na kami yung doon ni Bono Lebron na kila na sutia na talo na kamat na ko dutul to ngano ni talo na. Orambi din na dan. Salenga mata may bako ati tuite lebu mati amani may mbul tal tunga itile. Wa may veturan korsar tun no korite lebu. Sama ni may mbul kin ambi to na Bono Lebu. Ko dutul to ngano ni talo. To ngano ni talo no ni do na tua guide may basar sarta kin na kebalang la ko may biti. E kau tirabanggo ka na vinda bimbi mai reo ko na katuna turang na Bono Lebu. Sarla ko wabo ke kevi. Sangke mai tuno ko na Bono me. Verendundo na nondra. Asar mai tuna lo mai suwa. Ngai tuna banggo ko the climax of our tour today. The climax of our tour today is the Suba Mochuri. Rakabalay. Kaya ito na, kung ikaw tingo, kaya ikaw tikan naman na may bar ito na nonda sarsara na Suba Mochuri, na bono rambid tukin na namati. Iyo, vura-vura ya, ni guide tingi ko, ikaw na lang nga ginamati. Na yala tamo ni Kalaw, kaya na guide tingi ko, kinabunu tigo kina ng bola. Awili ka talibikanda, na tikini bola tambungo ka, e nandun na kinibabande usa, awili ka tikani, tukinibango ka, na when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth, and He will not speak on His own, but He will tell you what He has heard. He will tell you about the future. Na kabinaka membaleta na no move mataka. Tua guide binaka. Na yalo tampo ni kalum baleta ko na tukuna tiko biko ko na kantina. Na sanga bakandua ni na lasu takiko. Kono tumberi kitinga na kantina. E malumu nando mona. Indo control take kanda toka na nonde lako me da reza kina na totoka ni kalungo. Kau tikenda ko na kantina. Au sanda tal no takatiko no tal no takatinga balete bukea tiko na nondambule ne saming garabi kalau. Sa sektan itu na tingin mandingin takai ko mana sana bakayo nga me tumberi ko na yalo tambo ni kalau. Kaya bakasenga ena senga ni na matata na mula. Ando talo na takatibik manina na sarbonto sa talo na takatelembe nga na program ngo sa talo na tawelew. Ena talo na takitinga ron talo na tabanto na milioni. Belata kantina. Sarbaru bonto na wanga buki lulu merlako inandi na first flight merlako inandi. Baru kamba saranga na kamba ni wanga buka na tal-tala may Solomoni. Ngai basi ka ngona the spirit of reality or the spirit of truth. Ngai tuna ko vital-tala sombo. Malumo. Yo, ninda lesti ko tuna mango kani sa kai weekend na kerua ni kind of the spirit of reality. As the spirit of reality, He guides the believers
into all the reality. Ako na gati ko na kandi na tau doko. Done kandi na go. Tu no ko vital tala sombu. Gai kirau tal tala. Domon din ni alta. Ni sa tama-tama kambau to na klo. Hi komondo kila nan domo ni alta. Balate toluti ko nan domo na rongo. Nyondo umberni ombita no mubagat tulawa. Matay nan domo nga ni alta. Malungu pagandua nga sa senga na roda ko sala ko sar. Rongai muri mai ro nan domo pagandua bulan. Dua nan domo ni nomo bakasama. The human voice nakanga tukuna no bakasama. Koen lako tunga na bos me da no da kabakina na kait binakata. Kene katolu nan domo nga ni bunida the evil's voice. Rango rondo kay muri mai ko. Paloloma kina na tamata ni sanga de pikta kanan domo ni ala tambu. Rona le ruaya rona kautiko kina bakaloloma. Sombo na turanga na talatalango. Rato kaya na kampani no wango bukan tona lenga senga. Tona kaungula dapa senga. Dapa ka sa sombo kina. Tona ka sa sombo. Yo ko ka baka senga ni bonto na wanga buka sa nadalata na connecting flight di Solomoni. Ni na sombo ni santo mo sartunga. Lako Solomoni. Sa dalata sa dota lesinga. Lako mo ko ivale. Ndolava na recho. Sa kadi bakitiko kina na kres ni wanga buka ya mendele laskau. Tuila mai ai Dios ang ulo na pasyente na lotu ba Kristo. Era sanga ni bakambota ng domo ni Kandina. Na kami tinday sa matakat kong baka may Inglandi na tokal lawan loma na totokan na numumbula. Kaya bakay kautiko na yalo nindina. Kaya ni karuwa ya manabawanda ni reality ken katolu. The Spirit declares the things that are to come. Kaya may muri. Which are revealed mainly. Well, the other two wali na Revelation 11:19. Ang uli kamandang abikan na natikin ni bola tambya na ibakata kila tinikandua. Tikin na itinikadiwa. Ano uli kan ibikan na kena ay babande o babalangi. Watingo na kena rongo. Wakata kila wasi tinikandua tikin na itinikadiwa. Kena babalangi bango. And the temple ni busotiao na bakta kilawa sindu na tikinetsin kadiwa. Ni busota tikinetsin kadiwa. Wango na kana rongo babalangi. Write therefore the things which you have seen, and the things which are about to take place after these things. Nadhabo ya nangayado utarangango sa tukuni rawa me vola. Yango na nakaito dhakaba na yalo tamu. Nakayado tingini kuha ona reido na kila. Yako sa na tukuna rawiko nakaya nangayado taraba. Ya sinra nindua na misini sendua na kambulia na mbuli bura-bura mena tukuna rawiko na kaya na yado. Kataraba. Sen. Na yalo tambundua ngani kelu. Kelebu na buku bura-bura na kena ibatangin dengan didake. Yan sinra ni tukuna ronga viko. Na dawa na yado na sekundi kataraba. Na yalo tambundua nga. Arani bakatakabil. Kotuna tini ko the spirit of truth. Ndo talaga the spirit of reality. Koya ena guide ti ko na bi ka kevinga endina. Ko na tukuna bi ko na ka ena ya do may muri. Tuno ko bi ko na bi ka ketena ya do may muri. Dabara wili ka non rato zakaka na apostolo. And the redekina ni levo na bonua bosikina na yalo tamu na kamera to zakava. Eto toka. Nindo totokan nindau muri nando muni alo tambo ni kalo. Anda buli detu ni kuwa senda bada barat ko nando ko ni friend ni kuwa. Gosranga na itu ko bina kata na alo tambo no numa me una tarake na bitu na spirit ngoka ena madango senga. Gai dota ni kai bina kata na alo tambo ndano mai dava the spirit of truth. When the spirit of truth comes, he will guide you into all truth, the whole full truth. Kandina tudoko. Na kami da nimbula ni olako na loma nimbai ni Kandina.
Ana kami dinimbula. Ia na vura-vurangoka sa Sinai ana ivakatakarkar. Sinai ana ivakatakarkar. Ka imitation. Sa Sinai tu kina vura-vurango. Sa vatakarkar mena vikakithi. Sa danralu kamai. Nonta viwakani baka vanua na kaiwiti sa oti mai. Nonta vimarroi baka vinganeni baka vivungoni sa senga. Sambayan ta sa sinikinatu ro vivungoni ar sing tu diklea. Esa sa imitation mai nambula. Ini dalako na lama nimbai ni ala tambu koya sing ni bisau. Mata na lama nimbai ni kalo ena sanga kina na bisau. Ni tigo na ala tambu ni kalo. Koya na tumberikan ta tinga ena ve kakevenga endina. Ninta raida talento na kene va vandewa ko wili ka tukani vikanda vatingoka ena tikina itin ka tolu when the spirit of truth comes he will guide you into all truth. He will not speak on his own but will tell you what he has heard. He will tell you about the future. Vida talena kambimbi matai nila ko mene alotang boniklo koina tukuna viko the future. Sang walanga ni mata nabi mataka keni kerua the nature of your mission. Na dava mo dakava merani kami dakina na nomuve mataka. Na numatigo ni tuna tigo vengo na turanga ni volia na ngauna ni savana ve singongo. Asal ko menunggu sini keluya. Boleh tigo na ngauna ni savana ve singongo. Ya ni tigo na yalo tambu ni kelu ko na tuku na viko na namu future ngai tuku na ko viko mo nakamo the cover se usa tuku no titika the nature of your mission. Nakamo mission tagakina na mataka. Meron basi ko viko na vikabi vinaka e varau takatiko na kelo. Senga walanga ni mataka na sekundi katarava. Sekundi katarava. Ena tukuna baka sama takatiko na via lati makawa na ngau na rasala ko tiko mai kina mer mai besugi laisa se sabuni to kan dona turanga ala ko tiko dona turanga me mai baka mati laisa ngai dona tuang tiko tuna bango laisa da kamera kan tuna ko sa rongo tiko mai na bondungu ni avana. Vida na utolo na maile sa lako rau na yalo tambo vele sa rongodo koya na bondungu ni ava. Au kila kendo nda lako batike na yalo tambo na radi tuku no koe weekend na dawa sa lenga toka mailiu. Na barong tinggo ko tal gastum. Nawe kango mai Englandi. Siale tom. Kira se bilu te tiko no kone sung lo tumai chamani. O manla ko na lai visi ko chamani man tuna sa roko vi ki yau. Yo kan daru lai reda man tanto na duro ni biti duru tiko no balimbula. Yau sarra balimbula. Santo no ya kan daru salako. Sangai mani setta ko na GPS. Hama ni kau tikira tu na GPS. Ni kila mo bina may balangi na GPS biti sang kina sang talangani sa kata kiviti. Kau tikira 300 meters turn right. Angkai kromo. Oh dia tulun rongan mita turn right. So na munon talay dalakina na GPS na bondon tekianda. Kay tunu timo ko na kay tikilio. Kiro kaya nendo na benoya salay wavo kilebu tambanimbamba iliu. Aba mengo na GPS vikirao go forward. Au kaya imbamba nguri. Sengangani nambulia rovura na dhava membaleta na nonda vi mataka. Au sengatalangani kila na dhava ena yado ni mataka. Se dhava ena yado ni oti na lotungo. Se dhava baka taraki na naturanga mesa totolo na message ngo. Baleta na kalaunga asali suwa mai na nonda vi mataka. Senga ni da na norto na vita ni tal na klo na message ngo it's urgent.
Au sana na magitiko mai mono mai tara the spirit of holiness. So babarau tiko mai kena. So mai ndambe sartunga ngan rata tukuni kini na durbo dona lenga saya dango. Santonu. Sangka mai ndambe nge kavio na elo tambo. Iko mana tara na lesu ningo. The spirit of truth. Sengani kila na ibatang ngende nimbula bagai alo tiko kena. Ni undau ni viva lo tutaki ni kiba ni vulidi na viva lo taki don tuana vosa don davuti tu na viva lo tutaki o kata na singa ni kuwa mesa yuti oti ni no singa na vura kasa oti ni kuwa na vura mele suma na turang vada manda na rongo ni davuyo ya ke na kana ya na buno ndambe to kinangori kasa bera mandanga ni le suma yo tisu kasa kavivi ni kuwa na no mbula ai vatangen dengan ni dina dawa ona numa ni na matataki na hilako lesu sengani dua na bo sanga talanganin dua na ro entana lesu todoko sa tiko nga na ngau ya sora barong tu me valimbula sana numina bola na mata darunga tiko ni talnoa koma tin kauna na singa sana numini mata na ICU senga sembernia na ngau na sora da betonga lo menon vale ta kavivi isa bimbi mendua na guide e kauti kanda tiko kani katolu ni na sana ni baba ndoya the opposition you will face liu tiko na opposition erna tiko mai liu talada nona dorbo ilai semelai reida na lubena na marama ni sune mi sa mate toka. Tuku na vango ko ilai sabuana dorbo o kesai reida. En dona kaya dorbo na marama go ka sekani tuku na biau na kelu. E vuni ya biau. Ya na marama talangano na kaila ko tuku mai sa sekani mi tal no tako ko na mate sa tuku na tingo ko it is well ebinaka. Gatuna bang ko ilai sabi ka sa vivi torno kiti toko ni o sa vivi kun robi kita bagi waktu indu kena lo meningau ni sala kaya bosu mai vigo kuno bosu wa vivi baka na titongo lain bita na dala na ngoningo ka se via tuku na tiko ilai sa au sa raida rotiko ka valusia talin dona sekon na vital noa sana dalata na ngauna ni nona lesu mai na ivengo ni ngoningo ka e gaid tiko na yalo tamburi kalo ga vive ni murna da kabo ke saya vivi sing total robi musaki ya ngani bito ni titoko indalana la ko no ilaisa sangela indabu indalana ngoni ngoka ga suru mai baka bitu ngoni ngona bitu the number of completion todoko bala tenindo e guide tiko so ngano ndo ke kabo somo me o se kuanga ni da kabango au bakasama takatiko ni dona ngauna ni o sale masula katiko dona matu vale mena binaka ni sambiumbiu orantini ngai torang na fa mantai puni bi nona la korantini tal usa kirobi usaki sakuko sarangani robi usaki samani okay lah dito nandong maliri rongo mo duro ito ba mo ako tumdan kasi rongo da nandong may usama ni tungal ako tingan ko sa usama ni tarikwaya awa buno ng bimbyo sangay kiro sama iwa tal tingan na masu me lisumay ni asangan ni rongo tinandong mo ya ni asangan ni rokina sangay namurato ko na basang karken kakana sa watangan na isulu ni taka binaka kontuto ni me basanga kontuto ni me sabsawa sa sangkay moistua, sangkay ngiri sa blok te ko menotina. Angiro ko virtu nebek oi kay otina, rato sa tutal tunga menasan ni maramaya. Me harongo nga nando mo leya. Levo na kale levo enda baka dal kataka ninda senga ni rongo nando mo leya. Wa enda taurtikin na kami ni kuwa the spirit of truth. Ni do vilu takitiko ko kwenda tukuna mai weekenda to understand the outcome of our future. Nadaba na yada nananda vi mataka. Kami kamida. Nandomo totogongo. Nandomo ni halo tambo ni kalo.
Kero vital no tiko kena ndo na turanga. Turanga rongo koe na nono benua. Kero vibol katibale ngame na mandi. Mane ketala mo koe na nono house girl me mai kadibio keren. Kero liba kabi wata. Kero sama ni bakai kabi. Atiga buti kena vital noa. Sabo si vione al tambo. Igo na singa ni bakai kabi ki. Una lako. Usa anduri seranga usa tatau. Ratu uku sa ngole mandeva. Na beka bisinga iba roti ma binaka. No sa ngole. Na ngau na usa durki na itumba. Sanga iridio tuma na turango. Na ngau na sa review na antela ni alo da ambaleta ni sanga ni vedingo mana pakai kabia. E unga li rongo de muri na kaiado e na loma ni mbai ni pakai kabi. O sa baka bini bina kata kana alo tambu. Ni asa bosa robiao me baka tiki-tiki. Kia me wa senga ni lako. Kia wa involved tu na loma ni rendre ayado na loma ni valeo ya. Ene singa. Sari totoka na loma ni alo tambu. Katika weekend na lesson ni kuwa. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. The whole, full truth. And I volta me darongo de kina vida na itala no bimbi me ubia baka bara tiko kina na nonda koni friend na loma ni ambaki ngoka ruana undolu rosenga bulu ni radio mai ruana undolu rosenga bulu e ruana rosenga bulu so koni rawata wasenga bulu ambaki saoti na rabu isinga sa tigu na takoso ikena ni wo ngone tuku mo sa lako kina harvest. Sa wote o kilikali, ena loma ni wasanga ule ambaki ya kilikali, sa na bengigi. Sa ngigi tani na mana koe kananga bakanduan dona singa. Sa bagarau na harvest, the land of milk and honey. Sa ndono tunga in every seconds of your life. Ngona kena ambaki. Nilako tiku mana coronavirus koka, koe bina kato koe, modhalata. No sudu kenaoni. Yanda kalau ngata ni tosti ko na kalau kasalomani kada saranga kambito tigo kena na tuku ngoka ndio lako na loma nimba ni yalo nindina na kakeve na totoka reto sa kau reto na leto lungo merto mbale na loma ni lobo nimbuko wanga mesake setereki ke apeteniko nangana reto sa lain durtu kina ena mata na tui. Então ka andina nandina. Tuko na vango kone pukonesa. Virato na leto lungo. O veita le manda na klo. Rani bambule ke mundo mana lingango. What God is there to save you out of my hands. Vina klo tiko ikeri. Merani bambule ke mundo mana lingango. Obia tuko na vikanda ni tiko nandina. And the senga ni lenga taka na thava na rendre tu matanda. Vango na tu wasanoto na leto lungo. We do not need to give you an answer concerning this matter. Oli tale mandana kalo. Arto sa vital no tatingo na matkau. Tu na vango rato leto. Kuntun ke vital no. Kito na singa wanto ni tabutin to na kambala na matakau ngo. Kento na kambe tu vital no taka. Tu vital no taka na buko anga. O vina kalau tu naruto na kalau koe ke to ngaraba. Na kalau go koe endina tunga. Viga na rau na tikini vola tambe bareta ki na kalau na nonandina. Matai rani lubini al lubini leone singula da na tinangone lubini andina. O koe na singlevi ko malaga tu lubini el. Na bosia dina donan rono pasendi. Tu na koe na moto kede vana tagi mai na kos kede na bosea ena donron paserde mus kede rabia bila wai kei ko erna bagla sui na kas kede elasu malata na bosse di klo kau ne pone sa kata baka bitu na lobo kila ni kau nindina rai mai na kemu meda koe ena mai support tagi ko dal ona pone sa kai bosea sa bostu ka sa buto koe na namba nga mai loma langi na vitu. The number of completion. Vakata baka vitu na lobo. Kosa total mai batigirto. Ena buru velo o ne ponesa. Ni tiko nantina ena vala nga vakata ki koe.
Tongai kola tagi sombo na lomani mbuka wanga. Gerto redone pukanesa ni sambasi kata kemana lu bini kelu. O koenga nandina. Ni otiko nandina telenga na katampote mai na puno nindrenre. Sangali ni le tolu to embalata na lobo iyo saka kemuni na tui yang gorto saleva. Na keni ka waka sabaka na rai ni lu bini kelu. Se voto e vida non tol namba que mengai sudo tisu sa confesta con e pukanesa ne sa koesa ikabani tamate na lomo ni lobo. Balata na dava. Nantina e na kambita nga nantina. Nantina e bakana magnet. Na magnet sirin kambita na kau. Sa na plastic. Sa aluminium. Kung na kambita nga nantina. Kaya wakasa nga nantina. Sa nanrenre na ilako-lakong ko. Doon na kaya na marama, may meiti ko na lubiana. Nandun na bali ni kay balangi. Laksar tu mana korda kaya na marama ngoka. Kaya matakal na isaban na tu lubiana to kaya. Ang ramante ko siya singa baka na elewa. Meo wato ka ti tu kuno o lubiana na. Tebu ka nga na yung binikana. May tebu ka na yung binikana. Toka raman na ti. Na tebu ka na yung binikana. At tebu yung binikana na marama ngo. Tu saro ko yung lubiana. Sa tebu tu ka na yung binikana. Musukaro naman rai. Piara raw ng punungan ko. Musuh ko naman rai. Durang nga mo lubena. Toro may na kuriniti liba. Plakta ka na PowerPoint on taka. Si musti nga naman rai. Sa ambuet talaman kuriti. Hawa na to naman ramang ko. Rita pon to ko na kuriniti liba. Talo sa rungunti. Lako nga na lubena me lako i pataka. Lomanino na rumbu na kuriniti ya. Inakor. Nakor semberkin na liba. Bu, sama takalilay. Mentuti. Roto na makumpuna. Daw tibo kumantaan na yung pinakana. Tibo na yung pinakana. Ang kaya wafenisi mo ko alam mo no rumbundre. Doon nga na lalang nga sa unga ya. Thingi mo kanikin ako eh. Roto wawa tu na bimbunin ko. Halay ko tinasingaliw. Siyempre nga ni Kere. Matanda pa. Kurnitivi naka, domboting ando na bono alas-lasu. Sanga kya nandina. Niyali na nomumbula nandina, ay ko asar nga. Ono na wawa, singdo na kuwi na basi kumay. Singdo na sutabi na yado, baleta, ni na guide teki ko nandina, the whole full truth. He will guide you into all the truth, the whole full truth. Kalau sa talamay na no na bosong ko, may dawakin na koniferenting ko. Dota ni no di tubu-tuba. O sana na magitumay mo, may sarmeke, rongoy, tukutuku, pero na tamatanggang ni kalaw. Ano nga ibig alay vay tabi sa tumo, ngay sungot tumbang vio na kaloko, may ngay doon nga nanong tukutuku laka-laka. Yan na kalaw na alata mo sa tuko na bikanta kede. Nga na yoto yung tukutuku. Nangaw na sa rongoy na kinotaniala, na bola itania la tukini bango kawase na ono tikine rosa ngul kerua na ono sale kaila tukina na tuyo tariasi na ngusiningara rambe kabwana nomu klau ko sanda ungara batiko nga baba kambulay ko menangusin can your God whom you serve continually so rikatal whom you serve with 100% with the whole heart the whole truth. Pamengotan ni alam menimbula na tuina nunggu kalau talaman na English may songa tapok rumrubu nungusin leon era sa singani patan ko kati ko na dina isenga ni balataki ana balanga bakataki kwa ana kami dana no mbula metiki usarani kwa no mbi mataka sana mataka ninganga kakeve to songu tuina ndola na klo kan rende sana rawa balat sa ko tumengo ko na tukutuku no mataka sana binaka ana bakataki labi ko na bikakeve na ado mai muri Membali, na tukutungo ka, kalau sandola wana future. May balangi, vesay na deba ni Pasifika, viti na buno barong tiku may kina. Going to tukutugo san ndoten. Eu sa vakila can sense within my spirit. O vakila, nintuanti na matakabina ka sa tungo. Sige nindu na dalata. Ni sarida tiku ni tukuturuto ko tamay viao na prewari rato masti ko na prayer line sa tukunin ko kando ngonde leo ya mela ko tuan ngarong ko ya na tukutuko ko sale kunet ko me asenga na klo
Ngone leong ko sana. Waro te kitu ngona na lotu ni vimbulu. Enta baka binibinaka ni tiko na kalo. The spirit of life. Because the spirit of truth. He will guide you into all truth. The whole, full truth. Da marota ka tiko na kalo na buguni nona loloma ki weekenda. Kau tikanda tiko mai kina. Ena konifrendi. Ena e kavenda indai. Ni tuku no taniala. Tuku ni vango kana ivola tambu. Ni ngau na sarongoda ki no taniala. Ni sabola yau ti na ivola. Na ivola volai. Ken dua e dua talagi na dona tamati siya. Dua talakalo. Kau men biu nang garin leone. Sa kila ko sabola yoti. Sa ngai dolabo tu na katumbalaka. Malata nanti nangko. Sa ni gevango ka turanga. Sa na sokotoman na katumbu musa buni. Siya nga. Nanti na siya ninda buni. Dolabo tu na katumba. Nadhana tika ni tiko nantina na lako may na vosa na confidence. Confidence in God. And day sartungan ela na may layoni. Ano sing mati. Ano sing mati. Na sarawikir na kalo. Yani tiko nantina. Ntaun day tu na londa. Tu na te video ka wala ko nang bodo na mati. No sing ra na da. Badaw, kemo ni tiko badiyaw. Na mula ko na madongo ka, na madomingo, ngo na madoni tukuni yalo. Tukuni yalo tegikina nandina ni kalo. Wana dava barro tiku mekina, sai viti dava. Matano tuva Kristo dava. O kenda tudo ko nonda ni tukutuka na bongi tindai. Sena sai burubura dava tiku mekina. The spirit of truth. Na halo nindina. Halo nindina. Darida na mbula talo no atake ni bola tambu na bimbi nindina rau mate bato lasu so bate na tamata butu niau sa senga ni renda lai baka tuza ka takarao na tamata butu niau ngoka na nona yau nona isu loka line ni mata lalai sa senga ni takasora kina kwaya na boda mai na mati kina mbula kira wiosito kira rentini ni kuwa dona ya tu bosan kay tabuta e prama ni abai ningo kana tamata butu niao isa talaila saruso mendangamai metoni suana busu ninga galingan na wai metarane me go samate na kata kila na matani ya tu bosan kay tabuta mo e prama lubengu nanu mamai bora kanga na bura ngo ka vina kata me totoka ni la kololesu me sati ko nga nandina wala tanandina na vala nga bakata ki kwa nandina na takosobiki na boda ya na ikelia baleta kwa liu takatiko mai na rarama mai sanandua kwa na punindina tukuna tiko tsoni no reda na korongoka senga kina na rarama ni singa sena bula sakena rarama nga na lami ni kalo ya o chisu o kwa nandina sanga ikanda na floodlight sanga talangai kia ando na mboko ni libu makaya the weekend na noa kia sana waga tunga sing liva senga ni dina nandina nga sa kena rarama yang gona kena buru-buru katukuna Abraham nanu mamai buru-buru nanu mamai England nanu mamai Amerika nanu mamai New Zealand mai Australia mai Afghanistan mai Sinai Golden Heights na Devoni Pasifika viti nanu ma na buru-buru ngo senga ni buru-buru balabu senga talangan di buru-buru me bakawala taki na turang ya boy sulu ni sulu kalau line ni matai lai marau bakale bena bising na marau bakale bena bisinga sakani bakayo ko men dona siko di melandi kinantina tabu ko dai na talno terserang au cisu ne wili kana i voltambu ke talno mbuli se bakai mbale ena sakani tabuti dona yava ke kantina ena tabuti dona yava tukuna bango ka lasrusa kena tamata buti niao tamangu eprama embasi kana yava ana kantina na talno andina serenga mai talno taka serenga o cisu ko tiko maikia rawa mate di ola seru kena tamata buti niao ngai kotomo ko buru-buru na talno ya me mai tukuna ni kambimbi nantina roda buti ko na tuku ni ko sata lido ikili ko bakateki kili ko baka pinakatake o ikonga sa talaga nito ikilay o pagpinaka o yung nga.
Senga ni kilay ko timu, senga ni kilay ko lubemu, senga ni kilay ko numi tal, senga ni kilay ko num boso, senga ni kilay ko irnati ko patiki ko ngori. Iko nga kilay ko. Ia mana no kilay ko baka binaka, ilay. Lewo no na kilay ko na kalo. Lewo no na kilay ko na kalo. Kilay ko andaru tiko na turanga. Ko sali subo tiko mana no rube mataka. Sa tiko na tiko ko ni kuha. Nandina nga. Nandina nga. Membasi ka nga. Nakandina. Nandina enda na baka nandina taka. Ni nabala nga baka tikwa. Sa tumaraw taka tiko mana ko ni friending mo. Nasaba ka binibinakataka na kalaw. Lewo ringgiri may biyaw. Lewo text may. Isang kasi taba binibinaka. Iyon taba binibinaka buwan na kalaw. Rambe ka nyo itu wala ka rotu wala me bango. Me baka dur na ko ni friending. Lewo tal ni tal ngasi ni biyo matalo ternyao. Wah, budi na bata ako kasi ang sarani ukila na kalaw nga. Awarong nga nga nandong manialo tamo. Yung sama raw takan lo ni madang ko totoka. Kaya mo niya na ital ngasi na ital totoka. No to wala ting may Robin meke may Australia. Kaya mo to maniso desa. Daw na yalo ni biyo kani. Asin to ba ka bakanto ko ni friend keve. Roto mo itong to Australia roto England. Guys so tanga na puno ni meke o ti anton tu lesu. Iya to na madang ko sa simatikan ta sarto na kalo. Menta salah ko nandina. Sarota nan dui. Sarota na nanda na numan yo kenda. Enda vinaka may vireso. Siya nga, vinaka nga nakalo. Nandina. Nandina natotoka kina nilako. Nandina, siya nga ningan rewa na liliw. Tiko nandina ginanong bula. Although kahit tiko, one with Jesus, that's majority. But ni satu nandina, o sa liliw. But loma lang ito ko kena no na toko bito ko nito sana lang ngavi ko. Ira senga ni sapot tegi ko. Sigira sapot tegi o ninga silew. Sigira sapot tegi ko ni tal ngasi. Sio tomata lutu binak ira sapot tanga nantina. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all truths. Dona kain bito biyo na turanga. O sa masti ko may vale. O senga ni kilani na may baka tutulwango ka. Na itabi. O senga ni kilani. Ni kuan taru na masu ni waktu tu sebuah nak kalau. Malah tu sengaja kela nakandina. Eu nunggu na itu tu ngo. Au kila ni sebab tikin tu na nunggu bola. Ni vosti bio nak kalau au kila mata kasandon nunggu mata kabinaka. Sing do bekan de todo ko. Roma tolu rosa bulga tolu sai bal dan tamat kita ngante sengan yang dobra na kai war ro tekin na klo. Au sen kilanan rakin ngarabi klo mai England. Sen rakin ngarabi klo mai Amerika, semai New Zealand, semai Australia, se witi, non tabi wasa, non tabi mata wala sen kilaya. Akang au kila au tala itu ngamai ni kwa. Nanti na. O santa bitik mai vale masu Tora kana kena ya bala ne longo ni sambil itu longo na turanga ni kuwa mendo na masu ni batu tu soka turanga. O ira kiven kora tama mulai rasa sulim buloti na masu ni batu tu ni kuwa. Au sator tik mai the spirit of holiness. Salam sama ibiso takana turanga. Endona casa rivera na klo. Vekanta todo ko. Sona kame na baka binakataki. Marana ngai mbasi kanandina. Sona kame biu. Meran ngai kadambot nandina. Malata nandina na valang abakatay ko. Gamusukin na layone. Batambatakin na yama menimbuka may papiloni. Fail kina na narasilta ka binaka na batu na tuda kita mo chisu. No na to kay tevitos saulang kay zala na moto balata nga nandina. Nakaluta lang sana tibuto ko niko. Yan ang bongin na hinday nandina. Mombo na puno tukin ng gori. Kaya tabi mate. Nanumumula na utsar nga na masugo. Stavo to ng rin mo bali. Stavo tiko ng rin ng bula bay labo. Rin ng bula baka biyo kani. Bula ni biyo malaway na loman ni luto. Loman ni matawale. Loman ni biyo kani. Doha batangan nonton masugo na kalusa na tiwo. Uno da mga on dami tukin ang bombo na matamu.
Waka murumuri au may navunia lomo, and donan ro na pasyente, nang kangani maso no baro da buta ngo. Waka murumuri au may navunia lomo, turang at Jisu. Au bakan dinan dinataka ni utamata ibala-bala. Nasinga ni kuwa au sama idua beke muni. Sa krena no muni vivo suti. Ni mbokodha na nongu ibala-bala. Ni kautatani na yalo ni sanga nindina. Me utuda ke ena no muni indina na kalau. Ni okati au me ulubia muni. Ana singa talanga ni ko turanga. Au sa ambiu te indua na baka tulawa. Muni sana liu Jisu. Au sana muria na mawene pa muni. Kendo na lewa me ato kina nungu mula. Na nungu lewa turanga Jisu. Turanga na yalo tambo. Ni liu te kiau. E na yalo nindina. Au sa masu na baka binibinaka. Ni sa rawata nandina. Au sa rawata nambula. Sa nungu nambula tau mundu. E na bugui Jisu Kristo. Na nungu turanga. Nungu ibaka mbulan dina. Daula loma duandonga. Emeni. Turanga. Pinakabakaliw. Kia manini atu balaka na mataongko. Kia mamisa mai. Waka pinakatangawi kia manina no mani tuwa-tuwa. Kakia deo ninda utu balaka sa kunin din ang akin na nabinaka. Kia mami marota ka na mataongko. Di na ni kia mami singa ni biray mata bakayango. Iki mami saray na no mani totoka na klo. Ni mami sarawati ko na meke so kani tuku-tuku ni wosti kini kibe ki mami. Yung sa may bakadabara na ni mami sabaka lisui ki mami talibe ki muni. Ki mami kilani sa tikibuni ko endo na kabo endo na kandina. Nabi tigini ang Kristo dabar lewena. Uno dabar ang garabi ki muni tikina. Sana totoka na bikake ni onisa ya butaki ngana ya butaka na nema mimbula na ndela ndina sa ikemo ni Jisu bakalunga tatagira turanga merende onde oni bi bakalunga tagi bakambula ira merende onde oni mbula serekira merende onde oni bi serek labetira dake merende onde oni ni bi labeti turanga pinaka bali usara unoda bonta bitukina ena bongenda indai sana matakanda indai mai rope sa ai labeta dake na lingamu na bonoda bo nduri tukina si onda bitukina kuna lang katay ko tu ya samu. Turang sa sereka na bibakal ang atataki kina lingar haranda labi tu yung dai. So sereka na yalo nindina. May wakaw niya ka na kando na sereka burubura. Aw na sereka may lomalang. So sereka na bulang-bulang binaka bir na tu mati. So sereka na binaka ni bubale bir abal tun rumah tu bubale. Aw so sereka turanga na daka binaka. Aw so sereka turanga na butu niyaw. So sereka na kana mamau ka bo. Bir na bi mata bubale na tamate nunduar barrong ang dai. Aw so sereka talanga turanga na kena raw na pepa. Bir bangkarati ko na pepa na bibunotani. So sereka turanga na bisnis lelebu perna tikai viti kena bi monotano sereka turanga na bela beti mera uluna ka sengani muina mera tugida ka sengani tugida ira ni sa lutakira enandina enambong indai bakaroro te indondong akin na edang muni pinaka balem sar turanga na alatambu na buni kandina na buni kabinda ka kithenga ni basa ni liutaki kimami enambong indai bakalunga tatakira enambong ini ko turanga pero ko bitinga na edang muni may masya na baka binibinakan na damo ni Jisu Kristo na ibang bulan dinan daw loloma doon nga. Amen. Mkresa kati ko na naman ni loloma na kalo. Loloma Jisu na baka tingin ni alotambo na turangan na alotambo na bunikan dina. Ni tumbiriki mamiti ko nandina na singin ni kuha kina bingaw na kita nga may kakwasar nga ni mundo. Amen. Sa dapat tikabikan na nonda konferendi na ikabendinday na program go ka na lubuli na Singatu City au na torot ka ni weekend the spirit of holiness. Singalo to live sa kay tore ni weekend the spirit of adoption. Ni kila o lubi ni klo. Yan to na power live ni kila ni o lubi ni klo. Kalatia ba vitu sa kanyo tamata wala nga lubiana ka sa lubiana o sa itoki na bika kede no na klo. Na daw no na klo no na nambula o nambula binak. No na nabutu niya o na tamata butu niya. O na torot ka ni tusiti ka na lotulebu ang gali torot ka ni na singatamo the spirit of supplication. Ana alo di ba ko mamasum na dalabi ni lo malang ento dalabi nga na masu. Yan ento lebu na masu ento dalabi tunga lo malang rer na tiaboro. Ana bingaw na ke supplication ana alo ni baka mamasyon alo ni mas anong kay tarat kan oti kita na ulutang ngo ka na lesson ngo tarang kay tostal ti kono the program ni lesson singa parombu ka tal-talang kasi na italtala kina randini to doko ni semamay ano na to page and ANCF daw ni Bingarabi
Tona tiki bumbos tiko ena bitu. Membaletiro to mai Europe. Ena senga ni balabu na bosin donga na aua. Ni na uti na bosin ni na reida na dava. Ena dolan dalava na kalona vi katumba tu. Kio leni kio wakao o ososo. Topole mo basanga mo na ngalala na ngauna ya. Balata anda na tosti gule. Mingai oti na coronavirus. Anda tuida ke no anda batangin dengan dini siya mo buana kalau. Sana tosre na vi kandaro ni takabo na punon na vingrabi. Sa koya no anda program na kabin tindai. Sana sengatal ningai indot ko na mekin nibo sota. Kaya busa ko ang nakasa tubal ka bikan na kalunda maraw taka. Dapat ka binibinata na kalu. Kaya nagay sotal tingo men na meki. Ni ba ko tingo men no ni meki. Na tusit ya na viden na meki nagay bay tayo ngai law tal tingo na meki. Lotulew na bakat lang akina singa tambo. Lebo nga ni meki law tingo mai. Na bay tayo tingo mai na law tingo na meki. Na bay singa tusit lotulew kaya na singa tambo. Wakalungote kia manina kalu no mani mate wale wakalungote no mani daka kena no mani bia mataka menan dolan dala vike manina kalu na ve katung babi binaka sing dona tamata na sunga tarau na wale